সাথে আমাদের আমার জন্য রয়েছে। জোরে বলুন আমার সাথে, গৌরাঙ্গ আমি গৌরাঙ্গ বলবো, আপনারা কি বলবেন? কি বলবেন? গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ। এই যে মাতাজির আওয়াজ পাচ্ছে, প্রভুজিগুলো গেল কোথায় সব? জোরে নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ महारानी की जगत गुरु शील प्रभुपाद की महाप्रभु की सभापति गौड़ भक्तवृंद की जय जगत गुरु वैष्णववृंद की श्री प्रभुपाद की पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। सकल दर्शन धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ सुंदर महारानी की। तो खूब सुंदर भावे सुंदर प्रभु